Langsung selanjutnya ini kobrol kok tumawa anggun lebih tengok di mesti bermati ini kobrol kok tumawa engkau. Hayung genaga coronavirus ebroma bai khorok rasai borone langmano arika asuk simia tabung bo kebangku borno sak hamnago klaijak sak naijagai tongo yogli abar hakotuni jigonja dibra hastebo abuni bagina hastini tongko songlo korona hozar klainani bagai hastini shalga dibrani MP reboti dibrani tejung mumbai kaisa video ni bisinti hozar klainani bagai video pyogri zakak lakshala Tini orang ragdi chain bumunggai kaisa samung ceng release keleka. Sini tako Govinda Burma, Mr. Thomas, borang kuni ni coba-coba borang ni uduk bay. Or samung tini ceng release kelima ka. Or samung ni mul je theme hingke COVID-19 ni sakao COVID-19 je sara bisho no suno je babe jungjalo khiklaika amuri sakao chini borang no sojak khainani bagai or rosamung to video theke rosamung sound eto expert ya o field kintu ang khub chajak kha khub daron abong kha shooting kha ebong record ko kaham no sound তো চিনি যারা ইয়ত শিখলা শিখবে বড় খুব কামকে না নাই এবং বড়নের মাধ্যমে চিনি ত্রিপুরা রাজ্যে হাস্তিনি যারা লোক থানায় বড় গমন গ্রহণ খেলে এবং কোভিড-19 নি বিরুদ্ধে চিনি যে চেষ্টা যত মিলিয়ে অবশ্যই সফল নয় Ta thamun kha tei kari puangbari ar develop amsini puangbari kamu tei kari abunu rugino tini fungo lahar ka sholekha kamani lukurok Kathang tongna ni bagai kaham jamu kaham nok bar kaham tong khol nangmani kare jotune silai nangkung mani engkha kaham tei tamni hunba tei ningyawi langma gnang ro kathang tong simaya haini bai tei nite mungsa mung engkha langma tei nite mungsa mung langma hunpano hasuk tripura hani Tiprasha amsayo thangnai yakse hapani simi chengri tabu BJP IPT habang phano asukha busuk bishi horka lokorong ne chongjak montri rok habang phan pusimani phia lokorok bai chongjak neta montri rok roi manglia hasukhamni tiprasarong no kaham nongjanai tei Thangnai salkolok hasani lokorong no tiprasarni duda dunjalni kokrong no kokthumni bisingtei awai khai phunuka tini haino hai sabrum pangbari RD block amsai pangbari kamini bukhoksong gola bartinti laharka sulaikha tuni pial no kalayoi Shawi mankha thangnai taw thamrugai o amsayo nungjana tuni belene pial akar tongjak noi kamini bukhoksong wati pampi hnyawi sak misiuno tuni bagai laharka sulai khorang batisaka borok saka tabu watni jora kwane tei nunga hmabo rumu tukuna musuna ri jum suna sona bebangni bagai tuni belene pial akarja ta thamrugai hainai bai hapangno kaham tei rujati hnai laharka sulaikha kami amsani bukhoksong Cintakan itu semua kan ya. Kalau tini prai dan masnya perongka dan masnya kalian dan masnya perongka tuh namanya orang kol kasih boy mana sih motor kau jalan mana tini prai tini satu perongka motor tak tahu mau juga jauh peroi
তিনি বাই কষ্ট উইং খাই কাঁচা তিনি বাই কোনো লোক গিয়া সমস্যা অঙ্গ গরম বৈরক সাইরক তিনি বাই কোয়ানি দিন উঠি গিয়া তারপর দেশ অঙ্কা পরিস্থিতি আর অঙ্গবানিয়া করোনা বাগে কোনো ইয়াক শুনানি কোনো তা তুই তো সমস্যা ছিল তিনি বাগে তো সমস্যা অঙ্গলাই সেটা পারা এই বুসক খাই মানে বুসলা মানে গুড়ির অবস্থার কষ্ট অঙ্গাইও পারেনি গুড়ির ঠিক করে সমস্যা করোনার সম্বন্ধে কোনো ঘোরা ছিল বিক্রি করা হয়েছে তার আরেকটা করোনার সমস্যাটা ঘন্টার পর তো ছিল তিনি বাগে চলে যখন তৈরি করেছিল এক শুকায় সব কিছু খাইতে অববার মাই মাস শুনতে তুই মাস এক শুনলে ঘুরে থাক আজকে চলে না নাম কষ্ট হয়ে তখন আমরা দিঘা তিনি বাগে ব্যবস্থা আমার মতো সুন্দর তিনি 22 তারিখ না 23 তারিখ তিনি বাগে সমস্যা হয়েছে রাস্তা অবরোধ হয়েছে রাস্তা অবরোধ খাইছেন একে বাজে না খাইও তো তিনি ব্যবস্থা নিয়ে পাচ্ছেন আগে গাড়ি বাই 2-3 দিন অন্তর খাইতো নিয়ে রাস্তার অর্ধেক জনক থানো তুই খালাই নিয়ে তিনি বাই সমস্যা তুই মানুষ মুসলিম মাছ লাইয়া মাছ নিয়ে মাছ লাইয়া তাদের যুগের কষ্ট হলো চিন্তা মতো সেখানে রাস্তা অবরোধ না খাইলেও তিনজন মানুষ কোনো ব্যবস্থার প্রয়োজন प्रशासन लोग खोया थे प्रशासन लोग खोया थे प्रशासन ने बुरु खोया थे আজকে হবে তোমার পুরো সিনিরা ওকে থাকতে না তবে কোনো পাত্তা করে প্রশাসনে তোমার ব্যবস্থা তাই না কোনো নেতা রখাই যাক দে তার নেতা খানে নেতা কোনো নেতা করে এটা খালি বাকি সিনিরা ওকে পুরো সিনিরা আছে সিনিরা রাস্তা অবরোধ না খাইলে তবে কোনো পাত্তা করে ঠিক আছে ta tham angkha tui kri pangbari a develop amchani pangbari kaniwo abnorugi tini jun tali ne chitham salmariwo lahar ka showi khorang mati saka pangbari amchani bukhokjang patiman thayo blog ni video engineer bjp ni netorok thangi phano tuni bial sukurgi malaya ni saka kamini bukhokjang Kerak shala buba gerakor agung di corner jomniwa GMP Krishnanagorni lowa jongbai kaisini shanmoti horak di shalaikha Kerak shala buba gerakor agung ni corner jomniwa GMP Krishnanagorni lowa jongbai kaisini shanmoti khorang ti shalaikha boroni shanmungrok ongkha gerei nukhungno sherchi khlai marung ridani rang khok sini saibara rang ridano khoboi kubri shanmungrok a shala phaimanjaka hastini kesam MP Jitendra Chaudhary boshaka omohai bemo coronavirus ni bagai lockdown saklaijaka abobai hasti ganangino lokurok bialo klaibeka pirmalo klaibeka hinai ashak simia bote boshaka lokurokni manthai shoktai rokni bagai GMP motha laithangnai jun talni chisini shalmari nisini taboksak jora chobok khlai notongo hinai মুক্তি পরিষদনি লোয়াজিয়া বাইসং মুংসিনি মানথাইনত রগৈ থাংনাই 17 জন হইতে তিনি জরা जों আমতৈ জবা খাই দङ দাগি দङ তমনি বাগৈ যে আপনার নুখা এই করোনা ভাইরাস আব সংক্রমণ মানে লব আবনো কাছনানি হিনৈ যে লকডাউন খাইখা কোনো পরিকল্পনা করুই সারা দেশটি বরফ কিন্তু থিই দङ আব এই ত্রিপুরাজ্য বিশিং চিনি এডিসি আমসয় অরণি লোকরংনি তাইব বেশি অর এই যে কষ্ট অংখা মাই মুসাইয়া মানুংিয়া সামংকুরই সরকার কেন্দ্রীয় সরকার বা ত্রিপুরা সরকার কিছু আব প্রোগ্রাম ঘোষণা খাইখা কিন্তু আব থাঙ্গি সগইয়া তাবক এডিসি বুট বাংলি অংমানি বাগৈ রাজ্যপালনি থিঙো আবনি পাওয়ার থাঙ্খা जों तामानो जे बीजेपी बाय आईपीएफ टिनि त्रायरक बाहाय खायै याबो दखल खायनानि ओ जागा आनकन्स्टिट्यूशनल पावर एप्लाई खायै बेबाक सुजुग लुटिनानि आबो चेष्टा खायदों काजे आबो जाते बन्द खायनानि नंनातै ताई 10 केजि खाय माइरं जत नुखुङो 7,500 खाय रां खायनाय तालदक जाते केंद्रीय सरकार राज्य सरकार दानि अंथन 200 টাকা এই মজুরি এই 200 দিন জায়গা 340 টাকা মজুরি নানি अंथन एडिसि আমসি রগতে মাই মসাইয়া মালঙ্গিয়া তংমানি আবনা কাহাম খাই নাইকিনি খাयै सरकारनि संबोधन और सगैथं और दाबि रगै जों सारा त्रिपुरा हास्ते बेरेमैजों এই आंदोलन खायदों गलायखे साया आबो कारण गणतंत्र
কাইবরি বেদাক্তম সুপ্রিম কোর্ট মানে জুডিশিয়ারি পার্লামেন্ট হইতে পঞ্চায়েত মানে নির্বাচিত সংস্থা আবন লগে এক্সিকিউটিভ চিফ সেক্রেটারি হইতে হুঙ্গার জরা আবন লগে অংখা যে সংবাদপত্র বা মিডিয়া কিন্তু ত্রিপুরাজ্য তিনি চিফ সেক্রেটারি ডিজি র্যাঙ্কনি অফিসারনি পর্যন্ত কোনো সিকিউরিটি করি আওরংনি পর্যন্ত যে অরণি ডিমোশন বরংনি উপরে অন্যায় অবখাইতম তাই ত্রিপুরাজ্যনি পঞ্চায়েত ভিলেজ কমিটি জেলা পরিষদ তাই ই থাংনাই এই 25 বিশের যে সংমারি অংমানি এই সংমারিও কোনো ভোট অঙ্গিয়া রিগিং কাজে আবনি বিরুদ্ধে নিউজ পেপার মিডিয়া যে খবর থুমনাই রক আমরা যখন কিছু কিছু সৈক্যা কবাংত সুইমেনিয়া তাবক আঘাত ফাইতম পত্রিকা বন্ধ করে নাইতম সাংবাদিক না আক্রমণ খাইও ক্যামেরা সেগেই নাও সরকার এফআইআর খাইফানো রক্ষা ফানো রমজাগিয়া খতাক পর্যন্ত কাজে আবনস নিন্দা খাইও গণতন্ত্রনি বাগৈ আবো চাইয়া আবো করিহিং খাই গণতন্ত্র তংনাইয়া অরাজকতা ফাইনাই এনআরকি ফাইনাই কোনো বরক বাঁচি নেই नोंसोर ताकफोन माने बर रमजायाखौ जे सोरांजों সাইসা তাঙ্গি মানিয়া সামগ্রী আজিমগ্রী হनै সাউইব বন্ধন মাস্টারা বুজিয়া গামি গামিও থাঙ্গি নগ নগ হাবি তিপ্রাজক বহুক সংল হাতি বুরুম টেক্টরিও রাংগরি বন্ধন কিস্তি বরংনি রাং বাহাইকে সুনাই রাং গোনাং রকসে সুইমান ফনো গরি রকে তাঙ্গি আজিনা ফনো সামগ্রীকে বাহাইকে সুনাই আবনি লগিনা হাস্তে হাবনো কই তঙ্গ লকডাউন তংসাক লোনতে কিস্তি মুকক লাইরি হनै লোন নানাই রাও সাইসা তাঙ্গি মায়া সামগ্রী আজিমগ্রী হनै সাউইব বন্ধন মাস্টারা বুজিয়া গামি গামিও থাঙ্গি নগ নগ হাবি তিপ্রাজক বুকুক সংল হাতি বুরুম টেক্টরিও লোন কিস্তি সুদি হनै রাং গরি বন্ধন কিস্তি বুরে রাং বাই সুনাই রাং গোনাং রকসে সুইমান ফনো গরি রকে তাঙ্গি আজনা ফনো সামসে গরি হিংকে বাহাইকে রাং সুইমানাই হनै হাস্তে হাপনো কই তঙ্গ লকডাউন তংসা লোন কিস্তি মুকুব খ্লাই রাজাদি হनै থাংনাই তালথাম তালবুরি কাওই থাঙ্কা করোনা ভাইরাস আকার মতে লকডাউন খাকরুপ জাংমানি গরিজা বরক তাঙ্গি মায়ানি বাগै আজুই মায়া বিয়ালক লাইজা অবহাই জরাও হাবাংতাই जुदा जुदा एनजिओ रक चुबाइसे कामी बेसार बासानि गरिजा तिप्रा सरक चामन मुं माने दंग अबहाय बियालनि जराव बरने रां आजुबै बन्दन लोन सुनाय सुमु कामिनि लुकरंनि बन्दन मास्टर गरि सावि मानतै फानो कोरोना भाइरासनि किरिमा जराव नग नग हाबै लोन सानियो अबहायनो नुकजाखा खय हांगरबाय खबजा सालेमा आरडी ब्लक मेंदी एडीसी विलेज बुरो चौधरी कामियो कामिनी बुखोकजों सेन्ट्रेल तै हासे हापनो कर्मिं रुबितंग बन्दन आशा आरोहन सती आरबीएल एलएनटी ओ काइबा लोन नाहारमानि किसा मुको ख्लाय रजादि हनै सामग्रीनि बागै बियाल नाङै दंमोन जराव किस्ति सुइमायनि बागै खरं माथिसाका कामि आमजनि बुखोकजों बन्दन मास्टार हाति बुरुमो कामियो थांगै नग नग हाबे लोन किस्ति सानैयो बलं उंथों सामुंगो उंथों जे थानैफोरनो बन्दन मास्टार थारै थाङै रां सानैयो लोन सुयाके सुद बांनाय नग नुखनि माने खनै फालोफोरनो रां सुदि हनै साजामाबाय बेलै जाला नांजागै खरं माथिसाका कामि आमजनि बुखोकजों दिनिवा पहिलानो केन्द्र सरकार बाय रायजो सरकारनो हांबाय मासावा गे जों दिनिवा अर केमा बुसखांगो फाइमान इंखा जों लकडाउन एबागै जों दिनिवा जोंनो सब समय न जिनि बन्दन मास्टार जोंनो लोन सुदि हिनै जोंनो सब समय फाइ सापायो जों जिनि बुसाइ बुसा काम खाइनिया जों सय मैया हिसाइ न र हाय हाय न तसे नगो लखथा फाइ सापायो जोंना गे जों ब सुइमिया हिनै से हर जोंना ए जों मुबारगो इस्लगो नुगो ए गो लकडाउन एबागै सुइमिया नै सामर नुगो हिके अब केन्द्र सरकारनो दाबि सानो नंगौ मुबारक नुगो हिके अब मुको बुंनानै उंथुं नै जों नुगो हिके जों हाय दिनै केमला मुसंगो आते नै जों मा बुजाखा मा सापाया मुको नं थांथु नै जों केन्द्र सरकार थानि जों दाबि सानो समय समय बुखो खुरगैबो हाबु बुखो खुरगैयाबो हाबु बन्दन मास्टार सानबायो नगो फायै
ge chong sawa chong lockdown ni chung sui mia nong eko thai chu chini nok logo nong hamna si nangya tabo janam corona virus tabo soro lainai hine chung sawa hai kun si borok mani ya ge phayen tongo iko khanawa budbaro phainai borok potiti sapta phayo chung sui mia hine sai hobo borok phayo sona si nangano pula hoi kisti pula hoi me hine sa phono ode phono hodi 100 phono hodi hine san payo ge chung hoi si mia chung hoi meyo सरकार चुन तिनी माइलुम बाबै मांगना सारु है दङ जों बाहायके बन्द रक सुनाय जों बाहायके ताम खलायनाय आबो सावरि बयथाङा अरुनो बर मुकुट खायनांथो सरकारनो जों सानोबो से लकडाउन नि बाबै त से बन्द ना फाने फागे जों बुलिलक पार खलायै बुसकांगो आन्दोलन खतेबो कतल खलायनाय अनि इको चिनी बन्धन बिसिंपिए डेली न बन्धन मास्टर फाइ सुंतो सुइमा या लकडाउन जे तंसाक सुं मुकुट नायो चिन नक थुगुइ न गावै सानो बन्धन मास्टर सुं सुयो माया जोनो सरकार रक्सि जत सरकार सि साजा निउ सबरि ओइ दङ बा उनको विप्लव देव होइते बा नरेन्द्र मोदी निउ सबो जों नुगुइ दङ किसा मिसा मोबाइल रंनाय दङ गाय बाहायके जों सुइमानाय जत बरक सुइया जतन साओ तासोदि सुइमाया रां फैसा करे ओ नरक कासा बरक रां गानां सुइमा हांगा जों सुइदा मानबा आहेरक साओ बाक्साबो जों रां कुरै तामफै सुनाय अबन बागै जों मुकुट नायो अरुन जे मुको तंसाक लकडाउन तंसाक जों सुइमाया अबन मुकुट नायो जों नयता रुन दंगो नयता रुन मुकुट दंना उंथो आरोहन दंगो आरबिएल दंगो बा ते বিভিন্ন রকম রুন दंगो बन्धन आरोहन te ko hitongo asa hinoi tongo oborogo joto borongno chin no nai no joto no andolon khaito borok baksa borok siman pan chungto simai yangnai je oro tongnai robo to joto no simai yangnai aji maya busai busa baire thangoi baksa kam khaisanai tongo borogo thangmaya rosi lockdown hinkai chuno sarkar ji mairum di chari tono asa usu phaioi hinkai chung baike boron no chung kari sunai ব্যবসা খাইনা থাংবো বাজারে থাংবো बाजार थांगा हाथि खायना थांबो दरा दुखु सब समय खाजिगो पुलिसाव गला थापेस बुजागो सु हाजार खाजि मा दङ इंगे जों बाहायके जों रुन सुनाय आबुन बागो जों तेबो ताबुक तेवासे थाके आंको नक कासे बन्धन मास्टार थाके जों सानाय नरकता फाइसिदि जे लकडाउन पैसा नरक चिनि रुन मुकुट खायदिदि जों सुद बरि माया सात बरि माया जों सानाय सारमा सार चिन इंको बदनि बुं खा खुमजा बद मेहंदी गई ब्रॉक खाई सामा बरसोली नंगरा दल का विषय का वो है जे गुना नहीं रहो दुईटा दल का तीनटा का पिछा को तो बदर खाई जों साइड का जुनि लकडाउन पैसे तो दुईटा फाइदे सामाने बमानिया पति सनबा फाया नगुम कावो 100 मान बुत्रांगो 200 मान बुत्रांगो boy kem tikaya ke jong sui mania umaya no soi no khaina ni chini sia sa jong ta mai sunai jon sarkar se mai ram hoi chari to non dai hoi chari to no jong a chini busa kam khaina mo thang mai him mai gari mai ko ta mai tang pai jong bonon sunai jong sui mai ta abong bagoi manang sarkar bai karena jung bono koi doro mono muku khai de hotu jung sini kami khai desa kota bolok jai munggo bolok khai salama post office bulog bazar sini gram khai desa kota sini bondon kai khumjawan bondon mastani mungkai tapas dota bo grupo potiti sapta phai nobro haboi jungjar khayo rang puisa dinarok dimai hangkai sud bari nai nongni nogo mane khuni to hangka mane khuni phari pana narok run chudi nei sawo gaun bagano chin busai busawo thangoi kamro khlai maya teha jaga thang kam khlai hangkai virus rok phainai oja kamrok ta khaiding jung sajago chung bahino samurok maya lockdown bisingo mestri rok kam khlai pana an busai mestri rok kam khlai pana thangoi khasaro kam khlai to ta kamrok thangoi man yangoi tongo jekun jaga thang pana borok thawai sano samgo thangbo borong thangbo borok thawai sano obon bagano chini sanman bagano chin bondon master chono phai nogul jala khaimani bagoi chung obon baga khorang mati saka salma brok
kami hingkai Borchutri para. বন্দর মাস্টার তুমং ফাইনে সালো নগ নগ হাবু লুন ছনমা ইয়াকা ya hanke ফাইনে সালো কামনি বুকুসুং কদর জবা খানি হিনে সাকা তামনি হনবা সামুং করে রাং করে বুইচুবা সে চামুং নমুং মানাই তংমানি অবাহাই জরাও বনে রাংবাই লুন ছুনাই হানি বাই সেন্ট্রাল তে হাসি হাপনি মন্ত্রী বক্রক নরেন্দ্র মোদি তে মন্ত্রী অকরা বিপ্লব কুমার দেবনো কয়িতং যেদিকে ফানো লুন মুকুব ক্রাই রেজালি হনাই Grafshana juda bodol yakare khongni ji suko nukhungni khorok charji ba butar IPF ti potoni bana tolawa hapaika bemo coronavirus ni bagai borok ro bir manok lai tongma jorawa ADC songmori no kitengri hastini jota chengrong bodol rogno bodolni fan phunuk lai tongo ashak simia kaisa bodol yakare te kaisa bodol hablai mani mangpribo shalbrun no nokjagai tongo amohaino mangpri nokjaka Grakshal jon talne 23 sal maribo Lefunga block hobjak Sipaipara ADC village sodor North IPF tini lowa jimung bai kaisa panda songsa jaka panda wa kubuni juda bodol yakare IPF ti bodolni bana tolawa hapaika te borno lamsoka hastini all mantri NC Deborma sodor North division secretary General Deborma Buddho Deborma no kare kubuni ro yagulo kokthoni buskango phai hastini all mantri NC Deborma tamoshaka nainai Ani IPF tu apani ro ting khabai kubai lam sogo Uni party agar phai IPF tu apani ro ting khabai kubai lam sogo সারা ত্রিপুরাতে বিভিন্ন পলিটিক্যাল পার্টি থেকে দলত্যাগ করে আমাদের পার্টি আইপিএফটিতে যোগদান যে কার্যক্রম এটা চলছে ধারাবাহিকভাবে চলছে আজকে 23 তারিখ জুন সদর উত্তর বিভাগীয় কমিটি আইপিএফটির উদ্যোগে এই সিপাহীপাড়া ভিলেজ কমিটি এখানে স্কুল মাঠে আজকে একটা আনুষ্ঠানিকভাবে জয়েনিং প্রোগ্রাম অর্থাৎ অন্য দল ছেড়ে সিপিএম কংগ্রেস বিজেপি ছেড়ে আমাদের দলে যোগদান করেছেন মোট 29 পরিবার 29 পরিবার তার মোট ভোটার সংখ্যা 85 মোট ভোটার সংখ্যা 85 তারা আজকে আনুষ্ঠানিকভাবে আজকে আমাদের পতাকা হাতে তুলে নিয়ে আইপিএফটিতে যোগদান করেছেন আমরা আজকে এই আনুষ্ঠানিক সবার মধ্য দিয়ে তাদেরকে আমরা পার্টিতে আমরা মন খোলা মনে আন্তরিকভাবে বরণ করে নিলাম এটাই আচ্ছা স্যার এডিসিতে দীর্ঘ বছর ক্ষমতায় ছিল সিপিএম দল এখন এডিসিকে দখলের জন্য বিজেপিও পুরোপুরি শক্তির মহড়া দিতে প্রস্তুত সেই জায়গায় আপনারা মূল প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে কোন দলকে সামনে নিয়ে লড়াই করবেন এডিসির নির্বাচন এই ব্যাপারে মূল প্রতিদ্বন্দ্বী কার সঙ্গে কার এই ব্যাপারটা এখনোই আমরা বলতে পারছি না বলার সুবিধাও নাই কেননা এডিসি ইলেকশন যেটা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা হওয়ার কথা ছিল করোনা ভাইরাস এর জন্য ইলেকশনটা স্থগিত হয়ে গেছে পুনরায় এডিসি ইলেকশনের শিডিউল ঘোষণা করা হবে তখন এই এডিসিতে নির্বাচনে কে কোন দলের সঙ্গে জোট হবে হবে না এগুলো সময় সাপেক্ষ ব্যাপার এটা পরবর্তী পর্যায়ে যখন ইলেকশনের দিন তারিখ চূড়ান্ত হবে তখনই সেটা বোঝা যাবে এই মুহূর্তে কোনো কিছু বলার সম্ভব হচ্ছে না তবে আইপিএফটি নিশ্চয়ই অন্যান্য দলের সঙ্গে সমঝোতার ব্যাপারে আমরা কথা বলতে রাজি আছি কথা বলতে আমাদের কোনো আপত্তি নাই যে কোনো দলের সঙ্গে জোট করা না করার ব্যাপারে কথাবার্তা আমরা করতে চাই তো তার অর্থ এই নয় যে কথাবার্তা যদি এটা পারস্পরিকভাবে কোনো স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে কোনো একটা সহমতে পৌঁছানো না যায় তাহলে করে আইপিএফটি এককভাবেই 28টা সিটে আমরা কন্টেস্ট করব এবং আমরা ক্ষমতা দখল করব এটা নিশ্চিত এই ঠিক আছে
Bharat Hani BJP hapang kerjung ni bagai kaya engya kaino tonggo Pradhan Mantri Awas Yojana tangbutang bai Bharat hapang keri rongno nog rekha phia nog ni bagai rang phaimani amsani petwa netaro nog manai rongni thani khok buri sai eba 4000 khlai rang nakha abunati no thangnai talgisa sikang kok thumnani bisingte awaibo ongkha ajoraba kok thumni bisingte awai khaima bai Uttom Deborma mungoi khoroksa bojaka keri rongni bagai phaima rongni rang janai Probit Deborma bai Badhani BJP hapang kerong bagai kaya engya kaino tongo Pradhan Mantri Awas Yojana tangbutang bai bad hapang kerong no nog rekha phia nog ni bagai rang phaimani amchani petwa neta rok nog manarong thaniwo khok buresai eba 4000 khlai rang nakha apno tui thangnai talkisa sakang kokthumni bisingte awaibo ongkha ajurawa kokthumni bisingte awai khlaima bai Uttom Deborma mungoi khoroksa bujaka kerong bagai rang phaima nokni rang sanai Probit Deborma bai Pradhan Mantri Awas Yojana tangbutang rege nok manai roni kok ongkha keri hni se hapang nok mane bagai rang mani apni bisingse Probit Deborma no joto kuri nukhong nok manai rok rang ma charkha rang man ma se kisa abu bai nok se pasugui maya kisani bising Probit Deborma no rang ma charkha ne shaka Pulai kisah man tai rang torma masuk yang bagai Probit Deborma no rang macar mana tasha mana untung hone blogger deputy gane neshaka mugia kami adi blog by khobja halodia edisi blesni dokoro rang bisa mari kau karena geotagging kaya rang ko 4000 maru ko 4000 mambai he ham sayang tong hata rang mana rang sabo ko mutama geotagging kaya hino 4000 ke rang nakha kabun bagai kabu rang 4000 bai mani bagai nok rok cari malia orang nana ibu mengkai perbisang boro abun bagai no tabu joto nok mana rong thani rang 4000 ke nawoi seng tabu beneficiary nok malik ro guardian nok cari mayang tongkha orang no seng kepili dia mana tacha orang ni jung tacha kepil manan bagai sarkar no koyo blok division no seng ayah kai tacha division khaye birut ma ba chalainya chini nok prai no kubang nok manjak seng tabu nok cari maya nok kesai tong bacha nok pairi maya ingkai blok go borang go hadia ini chau borok sini rang kabun bagai nok cari chung maya ni jini rang bai busuk lai cari mana ba orang bai si pai suk maya tai siaran bising borok orang no 4000 na gai tong abun bagai jeng tabu nangkang kai seng deputy sunma khanya blok go idin thani seng orang no tinggal kai salkan no koyo tacha seng mana nang kipili orang no borang ke onok ni rang 4000 kai na mani rang bag lai ya ni no bo kacha orang no man thai ni thang chani tani bo bujago Uttom Deborma go batrai ni orang ni bagai korbi sangai borok tabu nok rok sari maya ara borok rang humani bagai bulai tok lai tong khabor ko orang bara no bag lai ye ingkai baksa maya ingkai chan lai tani bujagai bo kai kepil ma phaija batrai ni Uttom Deborma khai ap pong ma sau khai khai ingkai chúng khai chini elkaro oba hai chi obos tang tong kai kok brok sambading na man bono bu public no bu hingkai chung bo ba hai chi tong nai chung hungai khe chi kamut thaman ya siang ra chini kun hai phai bo rang bo phanya krei arong thani chung kai chini no hu busaya kai chung boro kicha micha guru ritar him tong nai rok se oba hai kai bono chikri chakra kai rang khok sak ni na rei bui tong chini elkani sambading no koron bono bui tong kai chung bini upai tam nai bono chung nai ni nang nai ble hamba ding bu nai da bini rong intila porbi keri rong ni bagai nok ni rang phaima chamano tui kokthuni bisinte awai khlaja kha chakma ga rangil tila kamini petwa neta Probit Deborma ni mungoi phia kubunoti koktuma fuman thangai koktuma thumai Ojit Deborma bujaka abnoti go sejamo phunoka mungya kami adoglo bai khobja kholodia kamini nikro Jerong instruct khane bagai wanaja boro thangnai sabne thangnai sabno sike kaham biti mano eba jora kre haban na go thangla chuklai palai thane bagai borok ni bagai brina kaham koktuma te kaham sheptongo nini ane sapa no ari mono
nogotok tutui haba nogotok tutui eba je propana srapsa jora karui insurance claim manai a new India Insurance Company Limited a co-op of India undertaking ni lamadai abo kaisa haba bai koshibita jo insurance company oro joto malku eba car motorcycle shakduk eba health personal accident fire accident umarongo insurance claim manai hani bagi norok takti dotoro krungdi oni kumawa. A new India Insurance Company Limited, a co-op of undertaking, Noyantara de Burma, agent code AG00114965, Shubari Bagar, Krishnagar, Agartala, West Tripura, PIN 799001, Kokduk number 857510-82580375592, email number deburma9antara@gmail.com. Jerung nangkuman insurance tabu bekerja ya rotongko berok taktik kelai oni ke mau kurngin mano tam nehanba bufro tam rompa diwi thang ke bosirigya hani bai jora tong chane pajane shak tukte malko motorcycle akoroni insurance kelai yardi. Koglop koktang kotma busha sinarungi bagi kaisa kaham kotma tubi phekya sramjati kobro kotma channel hasiba kabangma kobro koglop koktang kotma busha sine krung tongo baksa suikarna sepmanka baksa suikarna sepma ro tongo morni bagino sramjati kobro kotma channel kaisa sep tubi tongo juda khlaye Sramjati kobro koktma channel ne bisingte hatibo wasa khalai juda juda koklo koktang kotma busa sirei rok ni shinguro no thumui bori boi shawi khorang bai awai khalai jangai Sramjati kobro koktma channel ni TV YouTube te Facebook te Haini bai jero koklo koktang kotma busa ro no Sramjati koktma channel lo koklo koktang kotma busa bori mo patane bisingte awai khanya musung jago borok Sramjati koktma channel ni koktuk eba WhatsApp number bai kerenggai mano jerok shunu honai borok borongni shimoni logi nikuma contact number mangpili eba photo horke beleno chanai tamni hanba abo Sramjati kobro koktma channel ni thanibo khatijak tongnai sabo busur kaham tei kaibusuk simung horka hatibo waisa koklop koktang kotma busa khorang bai shawi khnar jangnai jotune silai nangkung mane kokhe hatibo waisa koklop koktang kotma busa pormung pandabo jerok simung hornai borone bagi Sramjati kobro koktma channel shokat ya phanai tei bisi khonai jerong simung kubang horga tei kaham simung horga abudi roma sai sai bisibo waisa shokat ajangnai abudi roma sai sai bisibo waisa shokat ajangma karai bisibo waisa kobro korubai bulai kari jangnai Sramjati kobro koktma channel bisingtei aro simur honai rong simung sapogai kari jangnai hage kobro bai hamjangnai khurubai kereng sikringro norok leriawi takti takti khlaino Sramjati kobro koktma channel lo reja koktuk number bai kerengai norok simung horin mankha pathago kobro bai hayne kuchu khamplayo achothe manthulu hnei joto no khaka hamte chiba yafaro hambai